Para un otro para un día, no, es para ti. Voilà. Allô? Studio 1? Allô? Zema, navia micro wa chini wale wa chini ikabili ngatiti. Na wifi ndo. Atufingi. Nasikia na temba umyala sana na. Wananya. Allô? Allô? C'est bon, grand ça. Allô? Allô? Wa Telecom ko rangel je to ngia wende kwa Oui. Eh, to che vanu hiri. To yi va uchi direct va. Sedat. Verifier mama page ya Ortesa ingia. Verifier mama. Ira bele ke ilawa. Bele ke ilawa kan vede. Wa fish la kikia. Ewa. Hari. Bien. On va c'est bon. Allô? C'est bon. Maintenant on a déjà Wakati mdogo matangazo ya soki anzwani mapambana wa pihani mazaa tsawani wakati kasla tsawakati abani babu kama hizi natija wacha kwa natija babu no wakati ni natija babu sana tasiri pale na wanu leo hauja utoa zinatija sai baccalauréat harmai centre ya Msambu Maha wa 2024-2025. Réalisant harmai ce centre ya Msambu sont déclarés admis définitivement à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les noms numéros suivent. Numéro 4. Abdelkader Youssouf Sanhilou. Numéro 8. Aïcha Malide. Numéro 17. Amina Ben Azizi Mohamed. Numéro 21. Amissi Maoufou Bakar. Numéro 24. Salim Ben Yassem Ahmadi Ousseni. Numéro 72. Kamier Oumadi Nicolas Fahad. Numéro 89. Damir Ahmada Alaoui. Numéro 97. Wangwati Shabhan. Numéro 100. Gulkarnaïn Atman. Numéro 104. Eshati Binti Mohamed Abdallah. Numéro 105. Edine Abdallah Younous. Numéro 106. Edna Saïd. Numéro 109. El Farouk Saïd Amadi. Numéro 113. Eldin Mohamed. Numéro 116. Arfia Ahmadi Kombo. Numéro 120. Faidina Katina. Numéro 122. Faina Isihaka. Numéro 127. Fauzia Abdelaziz. Numéro 128. Fauzia Ahmadi. Numéro 142. Feda Ali Ansouam. Numéro 144. Fidel Farid Alaoui. Numéro 146. Hashimedine Oumadi. Numéro 151. Haïloun Soumaïla.
Numéro 152, Haïrouna Amadi Congo. Numéro 167, Oumadi Bakar Oumadi. Numéro 173, Houssaïna Amadi. Numéro 182, Ishra Bakari Abdou. Numéro 186, Intiswar Ahmed. Numéro 187, Inkissam Wahirou. Numéro 189, Irna Salim. Numéro 193, Kaiswaria Hamidou Isihaka. Numéro 196, Kaniza Moutar. Numéro 207, Lubna Matrafi Moussa. Numéro 214, Marouf Youssouf. Numéro 218, Maïla Ali Bakar. Numéro 227, Marina Mohamed Oumadi. Numéro 234, Mohamed Abdallah. Numéro 235, Mohamed Ali Ramon. Numéro 237, Mohamed Henri Firidine. Numéro 238, Mohamed Ranian. Numéro 242, Moudrika Nassim. Numéro 245, Mohamed Daoud Ben Ali. Numéro 246, Moumbara Anza Rassoua Melissa. Numéro 250, Mounib Abdourahman. Numéro 255, Moustafida Salim Mahdali. Numéro 262, Nabil Abdourahman. Numéro 268, Navirou Hassan. Numéro 269, Navima Libouna Maturafi. Numéro 276, Nadma Mohamed Atouman. Numéro 278, Nahada Binti Saïdou. Numéro 280, Naïda Abdallah Mohamed. Numéro 289, Nasra Malide. Numéro 298, Nawal Moumadi. Numéro 299, Nayak Hussein Saïd. Numéro 304, Nazra Darwesh. Numéro 306, Nemati Ali Yachourdi. Numéro 311, Noufaya Mohamed. Numéro 314, Nourdine Nabrissa. Numéro 315, Noura Ali Janfar. Numéro 320, Oumrati Nakidi Mohamed. Numéro 321, Ounaïda Alimezine Saïdou. Numéro 323, Onsia Ismaël. Numéro 326, Rabouan Ahmed Abbas. Numéro 330, Rashka Chakri. Numéro 337, Raïcha Sodri. Numéro 338, Raïka Farid. Numéro 341, Raïssa Hassan Soula. Numéro 342, Raksha Muhammadi. Numéro 350, Rehema Fahaluddin. Numéro 352, Rishka Eldin. Numéro 354, Roda Ahmed Oumadi. Numéro 360, Sanda Bakar Oumadi. Numéro 362, Sajad Abdallah. Numéro
365, Saïd Jamal Saïd. Numéro 367, Saïd Rachida. Numéro 369, Saïdi Omar Neiza. Numéro 371, Saïdou Luna. Numéro 374, Salim Soulaimana. Numéro 380, Sarsakti Mohamed Saïd. 382, Sefdin Mohamed. 384, Silahi Agnès. 387, Sofia Bakar Cheikh. 394, Tahia Ansurdine Mahafidou. 396, Tissiro Wakar. 408, Yasser Oumadi. 410, Youmna Abdou. 417, Youssiri Saïd. 419, Youssouf Saïd. 432, Anas Baston Amidou. 447, Hassani Aouladi Baraka. 451, Jaidan Chamwin. 465, Faïka Youssouf. 479, Ibrahim Ahmed. 480, Ibraza Youssouf Marie. 482, Irshad Mohamed. 488, Laïtine Ibrahim Ahmed. 498, Nakidia Riziki. 499, Nasmi Saïd Ali. 517, Talwin Hassan Ali. 519, Yassine Abdou Ali. 521, Zaidati Abdou Lavani. 522, Abdallah Saïdou. 524, Ali Saïd Soumou. 525, Amroudine Abdallah. 530, Moularifou Saïdou Bakar. 532, Eli Assadi Boursi. 533, Faina Ali Abbas. 541, Iman Saïd Omar. Mention assez bien. 552, Naël Soudjaï. 565, Tashfia Mohamed. 573, Aïcha Abdou Hussein. 574, Anis Assisiman Blaki. 590, Abdallah El Fayez. 594, Abdelrahman Yasra. 599, Abdou Ibrahim Mari. 516, Adrash Misbahou. 519, Ahmed Abdallah. 523, Aïda Saïdali. 527, Alaoui Hassani Anwar. 630, Amina Hamidi. 632, Amin Ali Liwafa. 534, Amiria Atman. 535, Amnaël Mohamed Alaoui. 538, Anassi Ali Ahmed. 547, Anis Soumaïla. 650, Ali Ismaël. 651, Aliati Ahmadi. 652, Enrichidine Ahmed Bako. Mention assez bien. 653,
655, Arifidine Rasmi, mention assez bien. Antuya Hussein Mahadali. 664, Ahmed Adroudine Ibrahim. 667, Aslani Seifi. 671, Asna Daniel. 674, Asiati Bakar. 685, Bouchrani Amilat Marie Jeanne. Mention bien. 688, Chambani Wafiki. Mention assez bien. 694, Shamsidine Saïd Soumaïla. 700, Dalila Mohamed. 703, Danoun Daoud. 705, Gwamir Nassim. 708, Gouliadain Ahmed. 710, Gouria Sharifani. 714, El Harif Moussa Saïdou. 720, El Haris Ahmed Boura. 732, Fahardin Salim Hatibou. Mention bien. 736, Faïda Saïdina Oumadi. 743, Fayrouz Nakid. Mention bien. 744, Faisal Fahiz. 746, Faiza Youssouf. Mention bien. 755, Fatihati Amadi. 759, Fatima Husseini. 765, Florine Soubira. 767, Germine Bonhomme. 765, mention bien. 767, Germine Bonhomme. Toujours série A4. 771, Adja Hassan. Mention passable. 776, Aïda Keidi Aou. Mention passable. 777, Aïfaou Youssouf Saïdali. Mention assez bien. 788, Hidaya Swadri. Mention passable. 789, Hilali Ali Kassim. Mention assez bien. 794, Moussamedine Benchek Ahmed. Mention passable. 799, Ibrahim Ali Majou. Mention passable. 803, Ibrahim Nina. Mention passable. 806, Ibraza Abdourahim. Mention assez bien. 809, Idiham Youssouf. Mention passable. 812, Idriss Nourdin Abdallah. Mention passable. 813, Ihlam Ibrahim Soumet. Mention assez bien. 818, Ilzam Moussa. Mention passable. 820, Isaac Moussa. Mention passable. 822, Ilham Mustafa Atman. Mention passable. 823, Ilhamna Ismaël. Mention passable. 824, Irma Mohamed Hussein. Mention passable. 826, Irma Ahmed Hussein. Mention passable. 832, Kashimine Youssouf. Mention passable. 856, Kouloukoum Baglan. Mention passable. 857, Roïchi Mohamed Hussein. Mention passable. 858, Roïchi Jamalati.
mention passable. 872, Maurida Abbas, mention passable. 877, Mansoundi Amjad, mention passable. 878, Zatiro Kassim, mention passable. 889, Mohamed Malide, mention passable. 890, Mohamed Mouhidine Ben Sultan, mention passable. 907, Mourad Rehman, mention passable. 910, Moussa Roumadi Saïd, mention passable. 914, Mousdahir Mouradila, mention passable. 915, Mzé Saïd Ali, mention passable. 928, Nadila Fayad Abdou, mention passable. 934, Naïda Congo, mention passable. 941, Naïmati Bahidja, mention passable. 952, Nasrine Takidi Mohamed, mention passable. 953, Nasser Mohamed Bofil, mention passable. 954, Nassif Sultan, mention assez bien. 956, Nassulia Bakar, mention passable. 957, Natacha Nourdine, mention passable. 961, Nazvati Nafion Youssouf, mention assez bien. 971, Nouzoula Abdallah Ismaël, mention passable. 977, Rachad Ahmed, mention passable. 978, Rachad Mohamed Ahmed, mention passable. 979, Rachad Saïdou, mention passable. 980, Rachfa Saïdou, mention passable. 992, Andia Manansoi, Jenny Abdallah Dini, mention passable. 993, Ranassou, Nasri Salim Sidi, mention passable. 994, Raoua Abdallah, mention passable. 999, Razanti Aboudou, mention assez bien. 1001, Rehema Fassuha, mention passable. 1009, Roaïda Ousseni, mention passable. 1011, Roaïda Hassan Bakar, mention passable. 1014, Santi Soulaïmana Abdou, mention passable. 1017, Saïd Harid, mention passable. 1024, Salama Salimina Mohamed, mention passable. 1026, Salim Mahmoud, mention assez bien. 1028, Samia Jamou Koum, mention passable. 1031, Samtou Fakiri, mention passable. 1043, Swalihi Sofwan, mention passable. 1049, Soumoudi Halidi, mention assez bien. 1051, Soifan Ousseni, mention passable. 1056, Tina Bakar, mention passable. 1057, Islam Ahmed, mention passable. 1059, Kwamoudine Ibrahim, mention passable. 1068, Inat Daniel, mention passable. 1073, Youssouf Baïza, mention passable. 1079, Zaïda Bouchouani, mention passable. 1087, Zakia Issouf, mention passable. 1088, Zalfa Salim Habib, mention assez bien. 1091, Zamil Moutitaba, mention passable. 1102, Aboubakr Mahamoud, mention passable. 1103,
Ahmed Issa, mention passable, 1104. Ahamada Abdou Ahamada, mention passable, 1108. Amjad Fahami, mention passable, 1110. Ampaïta Tashrif Marouf, mention assez bien, 1140. Fayad Barkoutine, mention passable, 1146. Ismail Ali, mention passable, 1155. Mariama Ahmada, mention passable, 1161. Mounaya Lutfi Hamada, mention assez bien, 1166. Mustafa Hadouami, mention passable, 1169. Nasrine Hadiri, mention passable, 1172. Nayam Ali Issouf, mention passable, 1185. Souniati Binti Mohamed Penali, mention passable, 1191. Zahdi Ahmed Abbas, mention passable. Maintenant, série G, 1198. Benchek Abdullahi Moutoua, mention passable, 1199. Ouliamine Daous, mention passable, 1200. Chachidine Nayela Abdullah, mention passable, 1201. Tasmin Ibrahim, mention passable, 1205. Fazida Faz Abadi, mention passable, 1210. Youssouf Mahmoud, mention passable, 1223. Samina Ibrahim Adouami, mention passable, 1233. Muhammad Ibrahim Mahmoud, mention passable. Série C, 1238. Abakar Ahmed, mention passable, 1241. Aboubakar Moumadi Asra, mention passable, 1242. Abdelrahman Soilian, mention passable, 1243. Afratim Chamsidine Abdou, mention passable, 1244. Ahmed Afande Oussouni, mention passable, 1248. Anisha Abdelrahman, mention passable, 1249. Anas Youssouf Amir, mention passable, 1252. Bakar Nasir Bakar, mention passable, 1253. Badria Mohamed, mention passable, 1256. Chamda Daniel, mention passable, 1257. Shamila Farid, mention passable, 1260. Jarif Boussois, mention passable, 1261. Janoub Abdourahman, mention passable, 1263. Jawad Abdullah, mention assez bien, 1264. Jaïda Abdallah, mention assez bien, 1266. Elarif Benali Saïdoun, mention passable, 1267. Eldin Salima Mouto, mention passable, 1268. Elhad Issa Soula Wali, mention bien, 1278. Adana Absoir Omar, mention assez bien, 1279. Afayiwa Zubair Abdou, mention très bien, 1280. Aïfa Oualifa, mention bien, 1281. Alidi Mohamed Mohaji, mention passable, 1284. Perez Binti Daoud, mention assez bien, 1285. Oumadi Ismaël, mention bien, 1286. Iliada Benali, mention passable, 1287. Issan Abakar Istiklal, mention assez bien,
1289. Isias Akili Silahi, mention assez bien. 1290. Jolie Ahmed, mention passable. 1291. Khaled Nassir Ridwan, mention assez bien. 1292. Kalatoum Moussouri, mention assez bien. Leïla 1295, Khaled Saïd Omar, mention bien. 1297, Leïla Mohamadi, mention bien. 1298, Lalasoua Fatima Aswan Moumadi, mention assez bien. 1299, Marissa Souleymana, mention assez bien. 1300, Marza Mohamed Abdou, mention assez bien. 1301, Mchami Ibrahim Saïd, mention bien. 1302, Mwanaidi Ali Amir, mention passable. 1303, Mouavam Anaoufi Abdallah, mention assez bien. 1308, Mouaouya Mounjid, Mouniat Mounjid, mention passable. 1309, Mourad Ahmed Saïd Omar Djadwa, mention passable. 1312, Nardi Mohamed El-Had, mention bien. 1313, Nasra Saïd Omar, mention bien. 1314, Nasri Laïla, mention passable. 1316, Nawar Aboubakar Afoualou, mention assez bien. 1317, Nayel Yassine Ahmed Ali, mention passable. 1319, Nishma Ousseni, mention assez bien. 1322, Oulaïda Anfal Mohamed, mention passable. 1323, Rachida Mchina, mention bien. 1328, Rassoua Imina Loriana Faisal El Habib, mention passable. 1329, Rouandi Asimoudine, mention assez bien. 1333, Souaneira Victor, mention passable. 1335, Soumaya Dayani Ahmed, mention passable. 1336, Toifan Issouf, mention assez bien. 1337, Yahya Sandadi, mention passable. 1338, Yahya Wakina, mention passable. 1340, Youmna Ousseni, mention passable. 1341, Yushéa Yukina, mention passable. 1343, Zaïm Darwesh Oumadi, mention assez bien. 1347, Abdoulatif Aswar, mention passable. 1348, Aboulhad Mohamed Issouf, mention assez bien. 1349, Al-Amin Saïdou Bakar, mention bien. 1350, Al-Assadi Jamfar Saïd, mention assez bien. 1351, Anjanidine Ben Malide Abdou, mention assez bien. 1352, Ali Moussa, mention assez bien. 1353, Aliane Zarkachi, mention passable. 1354, Asmir Ben Amir, mention passable. 1356, Chouania Ali Ahmed, mention passable. 1358, El Arif Abdourahman, mention passable. 1363, Anes Swadikou,
mention assez bien. 1364, Kassimo Issouf, mention bien. 1367, Nasrine Anfakidine, mention passable. 1372, Reina Kassimou Saïd, mention passable. 1377, Youssouf Alaoui Fatima, mention assez bien. 1379, Abacha Mohamed, mention passable. 1380, Abbas Saïdou Kassim, mention passable. 1386, Aboul Haïn Saïd Ali, mention passable. 1387, Abdoul Latif Mohamed, mention passable. 1389, Abzael Abdou Ahmadi, mention passable. 1394, Amra Nourdine, mention passable. 1395, Anisha Toufaïd, mention passable. 1399, Anchidine Chamsidine, mention passable. 1402, Arkan Enzou Ali, mention passable. 1406, Baraka Mohamed Nassim, mention passable. 1408, Brahim Isiaka Abdou Islam, mention passable. 1411, Choukria Dini Ashrafi, mention passable. 1412, Choukria Mohamed Abdallah, mention passable. 1414, Daniel Abdallah Dahmia, mention passable. 1415, Daniel Abdou, mention passable. 1417, Jamili Hatim Atami Ibrahim, mention passable. 1419, Esha Abdourahman, mention passable. 1423, Elmir Zahardine, mention passable. 1424, Elamine Abdourahman. 1430, Fahmia Mahmoud Saïf, mention passable. 1432, Fauda Zirari, mention passable. 1438, Habashia Nourdine, mention passable. 1455, Kamardine Nassim, mention bien. 1456, 1459, Sohan Leïka Saïdou, mention passable. 1461, Lubna Hamid, mention passable. 1464, Mahia Sana Miftah El Haï, mention passable. 1467, Marie Issoufou, mention passable. 1468, Marina Tohalou, mention passable. 1469, Mehdi Mohamadi Ahmed, mention assez bien. 1470, Mysteria Al-Mohamed Hawabi, mention passable. 1475, Mohamed Touilou, mention passable. 1477, Moufidou Kamaldine, mention passable. 1479, Moutar Darkatoun, mention assez bien. 1480, Mouna Abbas, mention passable. 1486, Nadia Mohamed Kayabi, Nadia Mohamed Kandi, mention passable. 1488, Naïm Abdourahman Youssouf, mention passable. 1489, Naïza Ahmed, mention passable. 1492, Nasra Ahmed Ali, mention passable. 1493, Nasra Marouf, mention assez bien. 1496, Nasouria Atouman, mention passable. 1501, Nouara Youssouf Aboubakar, mention passable. 1502, Omar Abdelrahman Kashfa. 1508, 1506, Ousseini Toïbou Nasser, mention assez bien. 1508, Rabouan Saïd Omar, mention passable.
1511, Reika Malika Daniel Nobaten, mention passable. 1514, Regina Mohamed, mention passable. 1517, Roxana Mohamed, mention passable. 1518, Saint Ali Daniel Nobaten, mention assez bien. 1520, Sayandi Sakani, mention passable. 1521, Sidi Aziza Mohamed, mention passable. 1524, Sidi Zahara Andridine Moussa, mention passable. 1525, Sidi Zaharati Mohamed, mention passable. 1528, Fanaya Abdou, mention passable. 1530, Ursula Bakar Chadouli, mention passable. 1531, Yusra Omar, mention passable. 1534, Zaida Ali Ahmadi, mention passable. 1536, Zorkan Kamaruddin, mention passable. 1547, Boamir Mohamed, mention passable. 1550, Fahad Ali, mention passable. 1551, Faiza Tartari Hamza, mention passable. 1557, Fouad Fakidine, mention passable. 1562, Alilou Moussouadi, mention passable. 1574, Moufidou Boumadi, mention passable. 1586, Rahada Abdou Mari, mention passable. Waktu kufoiko di murdu ngau hangau ricomodani kubuka harmai santri am samdu mazai hati mishi risingi harmai su santri ya bandran. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. Numéro 1611, El Fayavi Azilan, mention passable. 1617, Ousni Bakar, mention passable. Sohani Rosa Harmai A1, Soussan Fiabanan. Sregia, 1617, Ousni Bakar, mention passable. 1623, Issoudou Omar, mention passable. 1629, Leimouna Shaharoumani, mention passable. 1632, Mariama Al-Hadi, mention passable. 1635, Mouavu Souleymana, mention assez bien. 1637, Mouhidine Benali, mention assez bien. 1643, Nasmati Nafion Youssouf, mention passable. 1645, Naïmouda Atoumani, mention passable. 1649, Noufouza Benali, mention assez bien. 1661, Zeyna Ahmed, mention passable. 1674, Mahamoud Arkan, mention passable. 1684, Aboubakar Ali, mention passable. 1685, Adam Youssouf, mention passable. 1686, Ahmed Paswani Ahmed, mention passable. 1687, Ahmed Bourhan, mention passable. 1688, Aïta Ahmed Moumadi, mention passable. 1691, Alaoui Fatima, mention passable. 1692, Alaoui Nayam, Alaoui Nayam, mention passable. 1693, Anjoura Mohamed, mention passable. 1703, Asna Nawil, mention passable. 1705, Bahati Hussein, mention passable. 1707, Boura Fayal Eddine Chamsidine. 1709, Dorandi Zaki, mention passable. 1722, Galfan Ahmed Hussein, mention passable. 1725, Halima Abdallah, mention assez bien. 1727, Hamadi Lumnati Soulé, mention passable. 1729, Oumadi Wassian,
mention assez bien. 1732, Irna Moumadi Abdou, mention passable. 1735, Khaled Angibou, mention passable. 1745, Malidé Ahmed, mention passable. 1749, Mohamed Abdourahman, mention passable. 1765, Natacha Abdou Ali, mention passable. 1767, Nazila Mohamed, mention assez bien. 1771, Mousrabi Enzou, mention passable. 1772, Wahiri Anzizi, mention passable. 1780, Rafik Boura, mention assez bien. 1781, Mlanao Jean, Rafik Mlanao Jean, mention passable. 1782, Rafouza Ben Ali, mention assez bien. 1799, Touvia Ahmed, mention passable. 1802, Zeynat Abdou Saïd, mention passable. 1802, Abdul Karim Bakar, mention passable. 1824, Leïnoura Kamidou, mention passable. 1827, Mouyou Atouman, mention passable. 1830, Najima Moumedi, mention passable. 1832, Nesdine Omar, mention passable. 1835, Nawaïna Ahmed, mention assez bien. C'est là, toujours à série 60 Yamanani, c'est là, série D. 1840, Andradine Ismaël, mention passable. le 1835, Rawaïna Ahmed, Rawaïna Ahmed, mention assez bien. Vous regardez, c'est l'idée, maintenant, toujours, vous regardez, 1840, Abdelhardine Ismaël, mention passable. 1843, Ambrahim Ahmed, mention passable. 1845, Ansroua Zouber, mention assez bien. 1846, Asdine Zidine Bakar, mention passable. 1848, Ayman Daniel, mention passable. 1850, Chamouine Ali Moussoulou, mention passable. 1851, Djaha Loubna, mention assez bien. 1853, Fakri Wafiki, mention passable. 1854, Fakridine Saïd Amdi, mention passable. 1854, 1857, Sohan Harida Atouman, mention passable. 1861, Mahmoud Irsham, mention passable. 1862, Mariama Abdallah Amdi, mention assez bien. 1863, Mohamed Abdou, mention passable. 1866, Mustafa Ahimadi, mention passable. 1839, Nazmine Nafiuddin, mention passable. 1888, Hasrati Saïd. Familia harma isu santri yang sima renderayo na kau ya série A4 sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. 1897, Abakar Imran, mention passable. 1903, Adjaboudine Enzou Atouman, mention assez bien. 1906, Ahmed Nasla, mention assez bien. 1907, Ahmed Nidaï, mention passable. 1908, Aginan Kadhafi, mention passable. 1910, Anidine Mantroafi, mention passable.
1912, Amina Moudikane, mention assez bien. 1916, Afaoudine Moumadi, mention passable. 1917, Ali Akiba, mention passable. 1930, Bako Hasnia, mention passable. 1931, Baraka Touahir, mention passable. 1934, Ben Tchek Arifou Atouman, mention assez bien. 1937, Cheikh Touahir, mention assez bien. 1938, Congo Rohamania Soudoudan, mention passable. 1939, Daimina Dounouraï, mention passable. 1942, Daniel Rania, mention passable. 1943, Darouzi Anik, mention assez bien. 1958, Farsia Moumadi, mention passable. 1982, Kalma Moudalifa, mention assez bien. 1991, Maïdan Ahamadi, mention passable. 1995, Manahadima Ibrahim Abdou, mention assez bien. 2003, Naesh Sakidine, mention passable. 2009, Nourania Andinan Atouman, mention passable. 2025, Rosmina Soumaïla, mention passable. 2026, Roukaya Souleymana, mention passable. 2029, Sandia Bakar, mention assez bien. 2033, Salami Mohamed, mention assez bien. 2037, Somadia Djanfar, mention passable. 2041, Soufatia Mahamoud, mention passable. 2042, Tissianti Abdallah, mention assez bien. 2053, Zen Janil Kassim, mention passable. 2069, Faïda Abdou, mention passable. 2070, Farcha Fardou, mention assez bien. 2077, Halimati Sandia Benti Eldine, mention passable. 2087, Lenzati Solihi, mention assez bien. 2119, Sondia Fordila, mention passable. 2122, Zali Nafiha, mention passable. 2125, Ahmadi Naïla, Oriam Esselité, Sima. Sélité, 2125, Ahmadi Naïla, mention passable. 2126, Al-Fadil Kassim, mention passable. 2127, Andriani Rinsoua El Swadhi Youssouf, mention assez bien. 2129, Ayman Kombo, mention passable. 2130, Daniel Sedomar, mention passable. 2132, Fahad Chamouine, mention bien. 2133, Hishmati Mohamedi, mention passable. 2136, Majid Misbahou, mention passable. 2139, Naïla Moussali, mention assez bien. 2142, Rahia Somadou, mention passable. 2143, Rifta Omar Youssouf, mention passable. 2144, Saddam Hussein, mention passable. 2151, Zarkawi Milfadi, mention passable. 2164, Sabianti Syrienne, mention passable. Susantria Sima Mazai Hatimishiha i premier group
jogia harmai centre ya Msambu ate centre ya Bandari ate centre ya Sima na mkimba pamoja na wasi ndio za Singia harmai centre ya Uvanga. Waradi harmai centre ya Uvanga à l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats dont les numéros et les noms suivent. 2173, Abdou Chadouli, mention passable. 2187, Aboubakar Mohamed, mention passable. 2196, Ahmed Sonda, mention passable. 2209, Amoustamirou Ahmadi, mention passable. 2212, Andaïta Ali, mention assez bien. 2221, Aliane Djamaldine, mention passable. 2227, Antofoudine Faya, mention passable. 2231, Aziza Al-Hadir, mention passable. 2235, Arkam Mohamed Assiandi, mention passable. 2240, Asnaou Amdi, mention passable. 2245, Ayad Ahmed, mention passable. 2253, Baraka Ali Saïd, mention passable. 2302, Fardi Ali, mention passable. 2303, Farel Zaidan, mention passable. 2347, Irham Ali, mention passable. 2348, Isdine Mohamed, mention passable. 2372, Manfou Ali Hadir, mention passable. 2383, Mohamed Abdoulatif Ibrahim Roukia, mention assez bien. 2385, Mohamed Ahmed, mention assez bien. 2400, Mourdaz Darkawi, mention passable. 2409, Najwa Youssouf, mention passable. 2412, Naïla Ali Salim, mention passable. 2421, Nasser Feifan, mention passable. 2423, Nassima Bastouane, mention passable. 2425, Natacha Bastouane, mention passable. 2434, Nisma Saïd Abassi, mention passable. 2436, Nourtasmine Kassim, mention passable. 2455, Ramzati Ali Salim, mention passable. 2464, Roaina Hassan, mention assez bien. 2485, Sidi Mohamed, mention assez bien. 2486, Fabouri Djihadi, mention assez bien. 2489, Sofen Aoudi, mention passable. 2495, Sonadi Bakar, mention passable. 2513, Torfia Abdoulaye, mention passable. 2519, Youmna Mounir Ben Youssouf, mention passable. 2520, Yousra Mounir, mention passable. 2522, Youssouf Anzilène, mention passable. 1531, Zaidati Zaidan, mention passable. 2538, Zawadi Yiskar, mention passable. 2546, Abdelrahman Alaoui, mention passable. 2558, Anida Antoissi, mention passable. 2565, Aziza Ali, mention assez bien. 2566, Asbahati Afan, mention passable. 2570, Shadia Mouline, mention assez bien. 2571, Chavion Moussouri, mention assez bien. 2576, Daoudou Hadi, mention passable. 2580, El Haddad Kassim, mention assez bien. 2590, Hadjiroua Kibala, mention assez bien.
2595, Ibrahim Moumadi, mention passable. 2608, Leïna Chamsidine, mention passable. 2625, Rakibou Navar, mention passable. 2641, Ouidda Chorkan, mention assez bien. 2651, Abdel Nasser Moumadi, mention passable. 2652, Abdulhak Amoudou Asnadi, mention passable. Vous regardez ma série de Somahanis à Sandria Yovanga. 2651, Abdel Nasser Moumadi, mention passable de série D, qui a gagné là-haut. 2652, Abdulhak Amoudou Asnadi, mention passable. 2655, Ahmada Naswati, mention passable. 2658, Antoïla Ben Ouidad, mention passable. 2659, Aïdan Mohamed, mention passable. 2664, Diahmada Abdourahman, mention passable. 2665, Sharafaïl Andili, mention passable. 2677, Farsia Jafar, mention passable. 2687, Isiaka Youssouf, mention passable. 2706, Nourhatine Ahmadi, mention passable. 2715, Siti Fatima Binti Saïd, mention assez bien. 2716, Siti Hadija Abdou Sharif, mention passable. 2726, Yasser Faïdine, mention passable. 2730, Ahmed Ali Mouhirou, mention passable. 2733, Abdou Dayan Saïdou, mention passable. 2741, Choukoura Binti Massoudi, mention passable. 2742, Daoud Ahmed. Toujours à centre au Vanga. 2744, Doulkamil Mohamed. Doulkamal Mohamed, mention assez bien. 2745, Elisa Daniel, mention passable. 2747, Fauza Ahmed, mention passable. 2749, Hadaïna Toliha Rijali, mention passable. Et 2765, Wahadi Abdallah, mention passable. Watukufu Sarila wa centre ya Uvanga abasamani jumisha mapana warambi warambi kuna masadar mweso centre sirina sirina mapana warambi masadar mweso centre ya ngabani bade watukufu jumisha mapana warambi kama jikia hapo direct kama mshami bakela vile vile ngo ba kwa usimisha mapana kwa kitsima na kuna Tira kama dia tu baru wasi anjuri mensilai mau tembeli zulu tapi mama kima la bukan bertunggal mau kembali lagi buat malah bukan na wali kama Jogia Harmai su Santria Dewara orang ale Rusia basi tuandesa kama di Harmai Seria akan Harmai Seria ayun Su centre de Rouara. Su centre de Rouara. Su centre de Rouara. Série A1. « 2779, Aboubakar Moussa, mention passable. 2810, Asma Oumati Saïd, mention passable. 2818, Aïdati Youssouf, mention passable. 2822, Ibinti Ali, mention passable. 2829, Nafardine Ahmed, mention passable. 2830, Dania Ahmadi, mention passable. 2841, Jafar Alaouia, mention passable. 2852, Fahmia Daoud, mention assez bien.
2896, Ibrahim Zaïd Atman, mention assez bien. 2897, Iftarou Saïd Moumadi, mention assez bien. 2902, Catherine Ahmed, mention passable. 2905, Ibala Sulaimana, mention passable. 2909, Laïsa Youssouf, mention assez bien. 2910, 2911, Lydia Abou, mention passable. 2912, Lisa Bakar, mention passable. 2915, Maolida Issouf, mention passable. 2916, Marie Atman, mention passable. 3006, Salim Oumadi Rita, mention assez bien. 3007, Saltoun Isiaka, mention passable. 3016, Sofina Bakar, mention passable. 3021, Tania Ardine, mention passable. 3023, Tidara Aziar, mention passable. 3057, Arriva Larif, mention passable. 3068, Idrissati Soumaïla, mention passable. 3083, Kouanti Mirahan, mention passable. 3091, Abbas Soumaïla, mention passable. 3091, nous sommes série A4. 3091, Abbas Soumaïla, mention passable. 3092, Abdallah Abdou, mention assez bien. 3093, Abdallah Hassan, mention assez bien. 3100, Abdoulaye Osmine, mention passable. 3110, Ahmed Sulaimana, mention assez bien. 3134, Amwati Jamil, mention assez bien. 3136, Anim Kassim, mention passable. 3140, Ali Salim Fatima, mention passable. 3176, Asadillahi Atman, mention passable. 3183, Baraka Abou Karim, mention passable. 3190, Jahassou Abirou, mention passable. 3195, Cheikh Atman, mention passable. 3200, Taïsan Chapouane, mention passable. 3201, Daniel Faïdou, mention passable. 3204, Tassini Chapouane, mention passable. 3213, Jadida Bakar, mention passable. 3217, Jalaldine Ansoya, mention passable. 3224, Jima Sulaimana, mention passable. 3228, Echati Abdillahi Moussa, mention passable. 3231, Elabib Nasir, mention passable. 3239, Al-Foudi Atman, mention assez bien. 3254, Fayouzan Ahmadi, mention assez bien. 3259, Faiza Ahmadi, mention passable. 3264, Fagiati Hamouza, mention assez bien. 3266, Fania Saïdou Bako, mention passable. 3278, Fatia Atman, mention passable. 3313, Anem Abdou Bakar, mention assez bien. 3314, Awadi Suleimana, mention passable. 3335, Ouzemati Abou Bakar, mention passable. 3349, Ina Abdallah, mention passable. 3394, Maridjan Afroudine, mention assez bien. 3413, Moufnati Abdou Alidi, mention passable. 3414,
Moïdine Ali, mention passable, 3415. Moïdine Assi Moïdine Achat, mention passable. 3422, Mounia Hassan, mention passable. 3447, Nafida Miftarou, mention assez bien. 3449, Naïda Seydali, mention passable. 3450, Naïla Ahmed, mention passable. 3451, Naïma Batran, mention passable. 3486, Moussoua Mohamed, mention passable. 3489, Omar Ambune, mention passable. 3500, Rajma Ahmadi, mention passable. 3507, Rahania Atman, mention assez bien. 3511, Raïssa Soumeila, mention passable. 3514, Ramna Zaïdan, mention passable. 3521, Razamdine Malibé, mention passable. 3537, Waïda Antoine, mention passable. 3538, Oufouandi Atman, mention passable. 3739, Rukaya Atman, mention passable. 3547, Sahab Youssouf Koumadi, mention assez bien. 3549, Saïd Ali Mohamadi, mention passable. 3557, Saïnata Majid, mention passable. 3561, Salima Azgar, mention passable. 3568, Sania Ahmed Hussein, mention passable. 3579, Sidi Zaharia Binti Mohamed, mention assez bien. 3586, Swaouna Mohamed, mention passable. 3789, Soudjani El Fassoul, Ben Souleymana Soudjani, mention assez bien. 3600, Tashrifa Oumandi, mention passable. 3626, Youssabat Ahmed Hassan, mention passable. 3627, Safati Ibrahim, mention assez bien. 3640, Samati Hussein, mention passable. 3644, Zarina Mahmoud, mention assez bien. 3648, Ziatati Alim, mention passable. 3653, Ahmed Atman, mention passable. 3657, Ali Azamdine, mention passable. 3660, Amina Issouf, mention assez bien. 3673, Faïna Ahmadi, mention passable. 3677, Bayana Haribou Abdou, mention passable. 3683, Hidaya Kwalifou, mention passable. 3687, Ibrahim Azidine, mention assez bien. 3692, Naraba Ali, mention assez bien. 3716, Swabaha Isiaka, mention passable. 3717, Souleymana Halidiwana, mention passable. 3720, Ouswa Ahmed, mention passable. 3722, Zainati Abdoumaki, mention assez bien. 3723, Zalia Abdou, mention passable. Maintenant, série D. 3743, Asmaou Aïdine, mention passable. 3760, Idan de Mildan, mention passable. 3767, Faïnou Andili, mention passable. 3780, Alidi Amildine, Soumaya, mention passable. 3781, Alidi Amildine, Soumaya, mention passable. 3782, Halilou Nourdine,
mention passable. 3795, Mohamed Abman, mention passable. 3801, Moussa Ben Abou Moussa, mention assez bien. 3823, Saïda Abdou, mention assez bien. 3851, Kassam Dalani, mention passable. Et 3853, Liwaïla Amdou Ibnou Amdi, mention passable. Watofu tunaomba sonde upande wa ya duara sauti ya duara ambao tumeomba toujours ya ngao tumwambiani kwamba ile ikadi harma isusansi ya duara ya domoni bani kusaidia harma isusansi ya domoni redaratunge wa kau wangi ya harma isusansi na wasiri tuandisa di harma seri ya ayun di santri ya domoni de karta sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. Sous-centre de Domoni, série A1. Numéro 4222, Abidal Moudine Rastani, mention passable. 4227, Ahmed Mohamed Ahmed, mention assez bien. 4230, Ali Saïd Mwana Maoulida, mention passable. 4242, Anfaïna Moumadi, mention passable. 4251, Ansfia Mohamed, mention passable. 4254, Anwali Mahmoud, mention passable. 4255, Aïnou Abdou Ben Doli, mention passable. 4267, Baraka Atman Soula, mention passable. 4274, Ben Amel Mourdawi Saïdou, mention passable. 4304, Doulkif Salim Abdou, mention passable. 4317, El Yasri El Halid, mention assez bien. 4318, Elina Ali, mention passable. 4337, Fania Sharafoudine, mention passable. 4345, Fayel Arifdine, mention passable. 4348, Habiba Mohamed Malide, mention passable. 4357, Herdine Daniel, mention passable. 4360, Halima Ahmada, mention passable. 4361, Halima Atouman Karib, mention passable. 4381, Imouna Issouf, mention passable. 4392, Karim Zarkawi Kamitouani, mention passable. 4333, Kassima Abdallah Tomidine, mention passable. 4417, Mohamed Issouf, mention assez bien. 4418, Mounida Ahmed, mention passable. 4430, Nadia Ahmadi, mention passable. 4439, Nafoudine Salim Ahmed, mention passable. 4449, Nassadia Houmadi, mention assez bien. 4454, Nassir Mohamed, mention passable. 4457, 4467, Sohali. 4467,
Moutaïna Saïd Ali, mention passable. 4470. 4470. Ourouati Mohamed, mention passable. 4471. Ozardine El Fakir, mention assez bien. 4476. Ousseini Samroa, mention passable. 4482. Rajima Abdoubakar, mention assez bien. 4484. Rafkaïn Ahmed, mention passable. 4516. Samnasline Saïdou, mention passable. 4518. Sarah El Kaboul Rafion Benaï, mention passable. 4519. Sehem Laïbi Ali Amri El Yamani, mention passable. 4522. Sidi Fahmia Saïd Ali Bakar, mention passable. 4523. Sodanti Zaki, mention passable. 4525. Soldan Faïka, mention passable. 4526. Solanti Surtout Soula, mention passable. 4531. Taoubin Ahmed, mention passable. 4532. Taïsan Elamidine Ahmed, mention passable. 4535. Doukaïn Doulkifli, mention assez bien. 4541. Warda Alimoudine Mohamed, mention passable. 4542. Wargat Nawar, mention passable. 4543. Wema Abdallah. 4557. Zakia Ahmad Dimajani, mention assez bien. 4569. Ayadi Mohamed Saïd, mention passable. 4608. Abdou Ahmed, mention passable. 4625. Azlen Ahmed Moumadi, mention passable. 4632. Echa Ridouane Mikdadi, mention passable. 4639. Adidja Mohamed Ahmed, mention assez bien. 4653. Malidé Naïma, mention passable. 4659. Neymar Mohamed Swali, mention passable. 4660. Nasman Iwani, mention assez bien. 4666. Nourlaïn Iwan, mention passable. 4687. Sidi Nastasia Darous, mention assez bien. 4689. Tarek El Aziz Abdoubala, mention passable. 4698. El Had Rastani Adan, mention passable. 4703. Hassan Ahmed Nadra, mention assez bien. 4721. Yasser Issouf Atouman, mention passable. 4723. Zamidou Larif, mention passable. 4724. Abdelman Shakir Ibon, mention assez bien. D'abord, vous avez hérité, il y a le lieu au Kaboun. 4725. Abdallah Rahman, mention passable. 4726. Abdourahman Waladi, mention passable. Abdul Kader Daniel, mention passable. 4727. Abdul Kader Daniel, mention passable. 4728. Adjiwa Sofawi Ben Oumin, mention passable. 4729. Agram Saïdou Youssouf, mention passable. 4730. Alaoui Shahinez, mention passable. 4731. Amir Naïsam, mention assez bien. 4733. Anjati Saïd Dahar, mention passable. 4734. Antoine Bakar, mention passable. 4735. Alham Saïd Ali Shah Shayhan, mention bien.
4736, Asmaou Mohamadi Hussein, mention passable. 4737, Atman Mohamed Aïna, mention passable. 4738, Bachir Assassoudine, mention assez bien. 4739, Bahaki Rakibou Ali, mention passable. 4741, Bouchoura Saïd Ali Abdallah, mention assez bien. 4742, Shadia Kamas Abdourahim, mention assez bien. 4743, Shaharman Mohamed, mention passable. 4744, Charline Mohamed, mention passable. 4745, Cheikh Omar Elna, Cheikh Omar Elna, mention assez bien. 4748, Dalila Elarif, mention passable. 4780, 4748, Binouraïm Ismaïla Chapman, mention assez bien. 4749, Djanfar Mohamed Cheima, mention assez bien. 4750, Jailan Ismaïla Jailani, mention passable. 4751, Jamal Mahadi Saïd, mention assez bien. 4752, Elan Rifou Ahmed Ismaïla, mention passable. 4758, Faki Abdallah Kali, mention assez bien. 4759, Farid Bakwan Liane, mention assez bien. 4764, Hilida Shaharwan Boumadi, mention passable. 4765, Boumadi Nachida. 4770, Iklama Nourdine, mention assez bien. 4771, Ikramedine Abdou, mention passable. 4772, Ismaël Ibrahim, mention passable. 4713, Karim Ahmed Mouadi, mention passable. 4775, Koultoum Ahmed, mention passable. 4780, Mariama Maimouna Chipenda, mention bien. 4781, Marianne Atoumani, Marina Atoumani, mention passable. 4782, Mathias Antoine Moumadi, mention passable. 4784, Mohamed Abdoubakar Saïdali, mention bien. 4785, Mohamed Rachid, mention passable. 4786, Mohamed Zaidan Moussa, mention passable. 4787, Moyad Haïdar Badrou, mention passable. 4788, Muslim Jamil Chani, mention passable. 4790, Moustali Risma, mention passable. 4791, Moussaoui Jamal Edine, mention passable. 4797, Nasruddin Arani Ram, Nasruddin Aram Ram, mention assez bien. 4798, Nasruddin Mohamed Wanaï, mention passable. 4799, Nayem Yassien Ahmed, mention passable. 4803, Noussoua Aram Ram, mention passable. 4804, Anouane Ansouab Aboubakar, mention passable. 4807, Ounia Binti Ali Haouzou, mention passable. 4809, Raïcha Bouchoura Ali, mention assez bien. 4810, Risma Ahmed Omar. 4811, Rajabou Mahmoud, mention passable. 4815, Saïd Hassan, mention passable. 4818, Sadrou Mohamed Wikaya, mention assez bien. 4820, Swahihou Mahmoud, mention passable. 4824, Soumaya Latif Moumadi, mention passable. 4825, Suret Richard, Richard,
mention assez bien. 4826, Takfa Mahmoud, mention passable. 4827, Toibati Hussein, mention passable. 4828, Toibou Kamil, Firdausi, mention assez bien. 4829, Yakoubou Jafar, mention passable. Jafar, mention passable. 4833, Leila Halidi Ali, mention passable. 4837, Ahmad Somadoun, mention passable. 4848, Lutfia Ali Moudine, mention passable. 4851, Mounaïda. Directement, tout le ce centre, il y a one. Favor se dar ce centre de CB. Bani rejelia di harmoni su centre ya CB. Ikao jona wo wangiao au jokia wo ikawa mbadi wangia harmali bakia la wakati ule harmani da chercher bunge ya CB. Harmoni su centre ya CB série A1 premier groupe 4859 Abdou Hanafi Maïna mention passable 4060 Ahmed Salim Ryan mention passable 4861 Afan Aksami assez bien mention assez bien 4863 Arifati Latifou Malide mention passable 4871 Ben Ali Ben Rahman Omar mention passable 4872 Chadouli Moura mention assez bien 4875 Daoulati Youssouf mention passable 4878 Janim Iswam Toha mention passable 4879 El Arif Laïdine mention passable 4880 Faïmina Omar mention passable 4882 Fazna Zakaria mention assez bien 4889 Ishma Abdou mention passable 4891 Irham Omar mention passable 4893 Islamoudine Mohamed mention passable 94 Kamitouane Binti Kassim mention passable 4900 Maïcha Habibou mention passable 4909 Ukaya Soulira mention passable 4911 Salama Oumati mention passable 4912 Sidi Faïda Mohamed mention passable 4916 Taïsir Ahmed mention passable 4918 Aïda Zaïdou mention passable 4925 Mahmoud Koura mention passable 4926 Mounaïdjati Mouhamadi mention passable 4938 Abdou Fahari mention passable 4939 Afiati Boura mention assez bien 4941 Aïkam Faïdine mention passable 4944 Abdillah Youssoufou mention passable 4945 Amidati Abdou mention passable 4947 Amina Toufaïd mention assez bien 4948 Aminata Isiaka Atouman mention passable 4951 Abdourouf Anirwafa mention passable 4953 Andomati Saïndou mention passable 4958 Ali Abdallah Ben Ali mention passable 4963 Ariati Dadi Hami mention passable 4966 Asupati Abidou mention passable 4967 Andoufia Ahmed Oumadi mention assez bien 4968 Andoufia Ali Mohaji mention passable 4969 Anduwati Benali mention passable 4970 Aïnia Kadim mention assez bien 4972 Asma Soumaïla mention passable 4973 Asmida Ahmada Hatiou mention passable 4975 Hassan Moussalma mention assez bien 4979
Bakar Chipenda Oumairi, mention passable. 49,80, Bakar Salim, mention passable. 49,81, Bakar Swadivati, mention passable. 49,85, Baïnaïcha Mohamed, mention passable. Toujours c'est des armes, Malindiam, c'est à 4 ans. 49,87, Shamsia Makar, mention passable. 49,90, Dalila Oumati, mention passable. 49,91, Jamaouia Ibrahim, mention assez bien. 49,93, Daïga Mohamed, mention passable. 49,94, Farna Mohamed, mention passable. 49,99, Jamila Atouman, mention passable. 50,01, Jamila Saïdou Salim, passable. 50,04, El Fazar Oumadi, mention passable. 50,05, El Farouk Atmani, mention assez bien. 50,06, El Karim Ahmed, mention passable. 50,10, Faïda Hassan Abdallah, mention passable. 50,12, Faïzaldine Abdou, mention passable. 50,13, Falida Inoussa Sidi, mention assez bien. 50,24, Fayed Aboubakar Mohamed, mention passable. 50,26, Fazouldine Darwesh, mention passable. 50,27, Adouami Bakar, mention passable. 50,38, Oussami Mohamed, mention passable. 50,40, Ouzaïnia Soumaïla Abdou, mention passable. 50,41, Ouzaïmata Ahmadi Hassani, mention passable. 50,42, Ibrahim Alaoui Sharif, mention passable. 50,44, Ibrahim Zamzam, mention passable. 50,46, Iswa Mahamoudou, mention passable. 50,47, Zarkan Jafar, mention assez bien. Toujours c'est Agati 161. 50-50, Kazmir Ali Omar, mention passable. 50-53, Kelvi Chef Saïd Ali, mention assez bien. 50-55, Laïda Navirou, mention assez bien. 50-56, Laïkati Hamidouna, mention passable. 50-57, Latifa Moussa, mention passable. 50-60, Loubna Izoudine, mention passable. 50-61, Loubna Moudi, mention passable. 50-65, Maurida Salima Sani, mention passable. 50-66, Mohamed Absoar, mention passable. 50-75, Moussilmati Ahmed, mention passable. 50-80, Nafiou Atoumani, mention passable. 50-81, Naïla Mohamed, mention assez bien. 50-82, Naïma Mohamed Daoud, mention passable. 50-83, Naïma Mohamadi Swadri, mention assez bien. 50-85, Nasma Moussa Hafari, mention assez bien. 50-86, Nasra Saïd Majani, mention passable. 50-89, Naïna Ardouman, mention assez bien. 50-91, Nemati Ahmed, mention passable. 50-94, Warda Abdou Mad, mention passable. 50-97, Rashma Abdillahi, mention passable. 50-06, Roseline Douafir, mention passable. 50-08, Saïd El Najari, mention passable. 51-12, Salim Shaharani, mention passable. Le centre Julian Zembéou, c'est à 4. 51-19, Sondia Issou Batouman, mention assez bien. 51-20, Sondati Amir, mention assez bien. 51-21, Soumira Swadri, mention passable. 51-24, Tawama Abdou, mention assez bien. 51-30, Tawa Wardine, mention assez bien. 51-37,
Zarkash Mustafa, mention passable. 51-53, Zamir Mohamed, mention passable. 51-54, Zainabou Aziar, mention assez bien. 51-56, Ahmadi Darfan, mention assez bien. 51-58, Aïcha Ali Ahmed, mention passable. Somahan, 51-56, Ahmadi Darfan, Avoria, Arme Sérité. 51-58, Aïcha Ali Ahmed, mention passable. 51-59, Aïcha Hassan Ali, mention passable. 51-60, Aïcha Tou Hassan, mention passable. 51-61, Anki Maldine Aliane, mention assez bien. 51-62, Ali Ahmed Ali Hussein, mention passable. 51-63, Ali Moussiaka, mention passable. 51-64, Arifa Badawi, mention passable. 51-65, Asumatu Miftaou, mention passable. 51-66, Ouchourati Dainan, mention passable. 51-67, Jauharia Binti Daoud Atman, mention passable. 51-68, Jailan Hassan, mention assez bien. 51-69, El Haj Ali Hadir, mention passable. 51-70, El Habib Kassim, mention assez bien. Jourar Maï, série de 63, c'est mieux. 51-71, Fahima Hassan Ahmadi, mention assez bien. 51-73, Faïka Ben Abdou, passable, mention passable. 51-74, Fatimati Ali, mention assez bien. 51-75, Faïna Salim Mohamed, mention passable. 51-76, Faïzad Haribou Abdou Djaye, mention passable. 51-77, Haddad Ben Soula Ahmed, mention passable. 51-78, Alifia Saïd Ahmadi, mention assez bien. 51-79, Awardine Mohamed, mention passable. 51-81, Hanima Soumaïla, mention assez bien. 51-82, Hussein Farki Oumadi, mention passable. 51-83, Irshad Ibrahim, mention assez bien. 51-84, Kasmi Kassim Abdallah, mention passable. 51-85, Koultoum Miran, mention passable. 51-86, Ouraichi Maïchib, mention passable. 51-87, Maïsoun Belamed, mention assez bien. 51-88, Maouida Abdou Alaoui, mention passable. 51-89, Marie Mohamed Ahmed, mention assez bien. 51-90, Maïlati Amir, mention passable. 51-91, Mohamed Iliati, mention assez bien. 51-92, Mohamadi Abdou, mention passable. 51-92, Mohamadi Abdou, mention passable. 51-93, Mouaïmine Moudassi, mention assez bien. 51-94, Mustafa Ahmadi, mention passable. 51-95, Naïzam Zarifou, mention passable. Toujours dans le 61e BU, série B. 51-96, Nakimdin Ali, mention passable. 51-97, Nasmi Atman Hassan, mention assez bien. 51-98, Naswa Doularifi, mention assez bien. 51-99, Nasserdi Mohamadi Swadri, mention passable. 52-00, Nassoudine Nafiou Chadwili, mention assez bien. 52-02, Richam Ridwan Ali, mention assez bien. 52-03, Routouba Bakar Abdallah, mention passable. 52-04, Rousouna Mohamadi, mention passable. 52-05, Saddam Hassan, mention assez bien.
5206, Saïd Faïdine, mention passable. 5207, Saïd Samianti, mention assez bien. 5208, Saïdou Ahmadi, mention assez bien. 5209, Saïdou Ahmed, mention passable. 5210, Saoulidine Nawari, mention passable. 5212, Tijarati Majidi Saïdou, mention assez bien. 5213, Yumna Insa Soula, mention passable. 5214, Zaïdati Mohamed, mention assez bien. 5215, Zaïnaou Mohamed Salim, mention assez bien. 5216, Abdul Karim Tobran, mention passable. 5217, Anil Sofoidine, mention passable. 5220, Shahir Mohamed, mention passable. 5224, Ibrahim Darwesh, mention passable. Jourarmaï, premier groupe, 63 série D. 52 27, Mohamadi Abdou, mention passable. 52 29, Nawiruddin Ahmadi, mention passable. 52 30, Nassif Abda, mention passable. 52 31, Naïssa Ahmadi et 52 35, Zaïdati Abdou, mention passable. Ikaw ang badimur ngau hangau harmonize bawan bawa mbali sa zezmetiar liban ritombian itu ka ile di susantri ya tsembeu ya kabali mabortu jardumbe susantri yawan jardumbe wa itao diwajia harma di bagia lahan tumeongeza kwamba alikuwa centre ya wani wakatuma kusuluhishani msikembali na wasi centre ya wani kasumbali wani sont déclarés définitivement admis à mention passable 3881 Al-Babi Koussouri Hussein, mention passable, série A1. 3889 Doul Jamal Nadif, mention passable. 3890 Jamilan Mamboudi, mention passable. 3891 Jasmine Dairina, mention passable. 3919 la Daïha Souleymana, mention passable. 3926 Matulaba Taoudine, mention passable. 3930 Ayad Ali Mohamed, mention passable. 3943 Nasra Ali Tawilou, mention passable. 3952 Honorati Abdallah, mention passable. 3955 Rakshina Sendou, mention assez bien. 3959 Salim Abdallah, mention passable. 3972 Zidane Mchida Ibrahim, mention passable. 3973 Abal Hassan Ismaila, mention passable. 3976 Ahmadi Fazianti, mention passable. 3983 Al-Fajati Ali Abdou, mention passable. 3985 Aïcha Soumaïla Souf, mention passable. 3992 Benalawi Haïlvina, mention passable. 3997 Fayel Mohamed Ahmed, mention passable. 4006 Halila Dahiloun, mention passable. 4011 Oumadi Fakiri, mention passable.
40-11, Roumadi Fakiri, mention passable. 40-15, Kalina El Kadi, mention assez bien. 40-18, Ladandi Ashrafi Roumadi, mention passable. 40-19, 40-19, Maïdjati Mahmoud, mention assez bien, série A1 toujours. 40-20, Maïssa Abdou Koufi, mention passable. 40-21, Magdati Ali Saïd, mention passable. 40-23, Masnaïna Mouchibi, mention assez bien. 40-25, Mohamed Malide, mention passable. 40-26, Mounaya Hassan, mention assez bien. 40-27, Naïma Anridine, mention passable. 40-28, Naïmouna Soufan, mention passable. 40-29, Nasra Abtouali, mention assez bien. 40-31, Omar Hicham, mention passable. 40-35, Rasmina Ali Kassim, mention passable. 40-44, Samina Hadari, mention passable. 40-45, Sidi Fania Swadri, mention passable. 40-60, Ali Adawi Abdou, mention passable. 40-66, Asfandine Ountoufi, mention assez bien. 40-67, Bachireddine Bourhan, mention passable. 40-79, Faiz Abou Ahmed, mention passable. 40-80, Faïniat Faïdouane Mouadji, mention passable. 40-82, Oufrania Oufran Abdallah, mention assez bien. 41-30, Mayada Karim, mention passable. 41-36, Nadimat Isiaka Bakar, mention assez bien. 41-50, Adam Mohamed Roumadi, mention passable d'une série D. 41-59, El Fayad Anliban, mention passable. 41-67, Hichami Ahmed Issouf, mention passable, toujours série B. Numéro 41-69, Iskam Souleymana, mention passable. 41-76, Naïma Ali Ahmed, mention passable. 41-78, Saïd Farda, mention passable, toujours série D. 41-82, Abdul Kassim Atman, mention passable. 41-85, Anias Nassif Edine, mention passable. 41-89, Binti El Fas Mariama, mention passable. 41-92, Fahadine Binti Hananina, mention passable, toujours série D. 41-94, Faïma Isaka Darmina, mention passable. 41-98, Hakim Ali Mohamed, mention assez bien. 41-99, Halim Swafadina, mention passable. 4200, Hadwa Binti Salim, mention passable, toujours série D. 4201, Intisam Mahmoud Soifidine, mention passable. 4202, Khalil Abdou Jaha, mention assez bien, toujours série B. 4210, Salwa Binti Salim, mention passable. Aganir tujar dunge di harmai susantriawani kau tujuru di harma di baki alahana
Wezi wasikilizaji watukufu, jiungia harwa isandri ya Mutsamudu isu sandri ya Wani. Wani ni watu wa mani. Wani ni watu wa mani ni wafuzu imakiana handa hari wa isu sandri ya Wani. Seri. Au watu wa mani ndio wasomani ni watu wa mani wafuzu imakiana handa hari wa isu sandri ya Wani. Série A1. Le numéro 5236, Abdallah Mohamed Kamil, mention assez bien. Le numéro 5239, Ahmed Maïmoun, assez bien. 5240, Aymar Abdul Kader, mention passable. 5241, Amadou Kayoum El Amin, mention assez bien. 52-42, Abdul Had El Farouk, mention assez bien. 52-43, le numéro 52-43, Abdul Kayoum El Amin, mention passable. Le numéro 52-44, Anadla Ibrahim, mention passable. Le 52-45, Antizati Anliani, mention passable. 52-46, Anfouata Amadi Aboubakar, mention passable. Le numéro 52-51, Anspia Mohamed, mention passable. Le numéro 52-53, Ayash Faïdine, mention passable. 52-56, Charvilati Ben Omar, mention passable. 52-74, Faël Sharafoudine, mention passable. 52-75, Fazanti Sifali, mention passable. 52-76, Fazali Aouladi, mention passable. 52-81, Haladi Swadri, mention passable. 52-83, Hassina Amadi, mention passable. 52-86, Hilma Ali Wacheyi, mention passable. 52-87, Hilma Ibrahim, mention passable. 52-92, Ilka Hajiboudine, mention assez bien. 52-93, Isawa Ahmed, mention assez bien. 52-94, Joséline Moustapha, mention passable. 52-97, Karima Lahaji, mention passable. Juru Rale Alwe Centre Yawani, Ariwa Série A1. Rana 52-99, Kaila Hussein, mention passable. 53-14, Nawipa Jalaluddin, mention passable. 53-17, Navida Abdallah, mention passable. 53-18, Naïmina Swadihi, mention passable. 53-22, Nasri Noureddin, mention passable. 53-26, Niassini Ousseni, mention passable. 53-27, Ondman Amadi, mention passable.